ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ମହାନ ଗୌରବମୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଦିନରେ ମିଳିଥିଲା ମାନ୍ୟତା। ସେହି ଦିନ ଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଏହି ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ମହାନ ଗୌରବମୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ ହୋଇଛି। ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଜି ଦିନରେ ମିଳିଥିଲା ମାନ୍ୟତା। ସେହି ଦିନ ଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ। ଏହି ଅବସରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉକ୍ତ ପବିତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରର ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସଭିଏଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ଭଞ୍ଜମାର୍ଗଠାରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଛକ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପୋଲିସ ବ୍ୟାରେକ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ହାଇସ୍କୁଲର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସେହିପରି ଚକରା ବିଷୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ଲକ ଛକରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ନଗରପାଳ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ତହସିଲଦାର, ବିଡିଓ, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି, ଏସଡିପିଓ ଦୀପକ ମିଶ୍ର, ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀର ସମୀର କୁମାର ସେଠୀ, ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ, ଅନେକ କାଉନସିଲର ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ। ପରେ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜଳପାନର କିଛି ସମୟର ବିରତି ପରେ ଭଞ୍ଜନଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାର କମିଟି ସଭାଗୃହଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ଭବ୍ୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଭାପତି ରୂପେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉମାଶଙ୍କର ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ପୌର ପରିଷଦ ନଗରପାଳିକା ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ, ତହସିଲଦାର ଅଭିପ୍ସା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୌର ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମୁରଲୀକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ସାଂସଦ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତିଆଡ଼ି ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସ, କେନ୍ଦୁପଦର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଆପଟ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ସୂଚନା ଆଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକ ମଞ୍ଚ ସଞ୍ଚାଳକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଆଜିର ଭବ୍ୟ ଦିବସ ବିଷୟରେ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଓ ସାରଗର୍ଭକ ବକ୍ତବ୍ୟମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବରେଣ୍ୟ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1902 ମସିହାରେ ଖଲିକୋଟ ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଆହୁତ ଏକ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହାପୁରୁଷ। କୁହାଯାଏ ଏହା ଥିଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ପରବର୍ଷ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ 1902 ନୁହେଁ 1870 ମସିହାରୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏକ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲେଖ୍ୟ ଲେଖ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ରସଲକୋଣ୍ଡା, ବିଶାଳ ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ଅଂଶବିଶେଷ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶଙ୍ଖନାଦ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1870 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କାଟିଙ୍ଗିଆ ଜମିଦାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଦେଓ ଏହି ସଭା ଆୟୋଜକର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ହିତବାଦିନୀ ସଭା। ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ରସଲଙ୍କ ନାମ ସହ ଏଠିକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ବା କୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ହୋଇଥିଲା ରସଲକୁଣ୍ଡା ବା ରସଲକୁଣ୍ଡା। ଇତିହାସର ଏହି ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଘୁମୁସରର ଭୂମିକା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ବାଇକୋଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂକଳନ, ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବୈଠକର ମୂଳଦୁଆ ପୂର୍ବର ରସଲକୁଣ୍ଡା ଘୁମୁସରର ଏବର ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନଚେତ୍ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି
नथान्ते कि गर्व करिपारि नथान्ते। परे परे एही कार्यक्रमरे विभिन्न प्रतियोगितार कृतित्व प्रतियोगी मानकु मान्यवर मुख्य अतिथि और अन्यान्य मुख्य सम्मानित अतिथि मानक द्वारा प्रदान करा जायतिला। एही सब कार्यक्रमरे मध्य अनेक किछि सहयोग करथिले स्थानीय अरगित परिचा। निश्चित भाव दर्शक बंधु यही भिडियोटी को आपण संपूर्ण भाव में स्किप न करी देखंतु। आहरी आगकू अनेक भिडियो अनेक कार्यक्रम एथिरे आपण देखिपारिबे। निश्चित भाव में आम चैनल खबर टुडे भंजनगर आपण याकू निश्चित सब्सक्राइब करंतु, निजर मतामत बा कमेंट दियंतु एवं लाइक शेयर करी याकू सब्सक्राइब निश्चित करंतु। देखंतु आगकू अनेक भिडियो अछि आमर उत्कल दिवस प्रस्तुति विषय रे एथिरे अनेक भिडियो कार्यक्रम उपस्थापन करा जायछि। भंजनगर सहर में महा आडंबर पालन है उत्कल दिवस। महान गौरवमय उत्कल दिवस सारा ओडिशा राज्यर विभिन्न स्थान में पालन होइछि। महा समारोह रे पालुछि ओडिशा उत्कल दिवस। प्रत्येक ओडियांग पई यह गर्व और गौरवर दिन। देशर प्रथम भाषाभित्तिक राज्य भावे ओडिशा को आज दिन में मिलिथिला मान्यता। से दिन थिला 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख। एही अवसर में गंजाम जिला भंजनगर सहर में पालन करा जायछि भव्य कार्यक्रम उत्कल दिवस। एही परिप्रेक्षी में उक्त पवित्र दिवस अवसर में भंजनगर सहर पौर परिषदर समस्त अधिकारी सहित उक्त अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता प्रशासनिक अधिकारी और साधारण जनता एकाठी होई प्रथमे उक्त कार्यालय थिबा उत्कल गौरव गोपबंधु दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करबा परे सभी पदयात्रा रे बाहरी सहरर अनेक स्थान रे थिबा बरपुत्र मानक प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करथिले। जेपरि कि भंज मार्ग ठारे पुलिस स्टेशन छक बिजुबाबू प्रतिमूर्ति, बस स्टाण्ड गोपबंधु प्रतिमूर्ति, पुलिस बैरेक पाखरे थिबा अनेक बरपुत्र मानक प्रतिमूर्ति रे, कोर्ट परिसर मधुसूदन दासଙ୍କ प्रतिमूर्ति रे, उपेन्द्र भंज हाईस्कूल भंज प्रतिमूर्ति, सेपरी चकरा विषय प्रतिमूर्ति रे और महाविद्यालय ब्लॉक छकरे थिबा महात्मा गांधी प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करा जायथिला। एही पदयात्रा रे शामिल थिले उपजिल्लापाल, नगरपाल, कार्यनिर्वाही अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ, सांसद प्रतिनिधि, एसडीपीओ दीपक मिश्र, आरक्षी बाहिनीर समीर कुमार सेठी, उपखंड सूचना लोक संपर्क अधिकारी संतोष कुमार नायक, अनेक काउंसिलर और सांबादिक बंधु माने। परे परे सामान्य जलपानर किछि समयर विरति परे भंजनगर नियंत्रण बजार कमिटी सभागृह एक विराट भव्य बैठक अनुष्ठित होइतिला। एथिरे सभापति रूपे स्थानीय उपजिल्लापाल उमाशंकर बेहेरा, सम्मानित अतिथि रूपे पौर परिषद नगरपालिका गोपबंधु महापात्र, गोष्ठी उन्नयन अधिकारी भारती देवी, तहसीलदार अभिप्सा पट्टनायक, पौर परिषद कार्यनिर्वाही अधिकारी मुरलीकृष्ण पंडा, सांसद प्रतिनिधि संतोष कुमार त्याड़ी मंचासीन थिले। तत्सहित स्थानीय कवि सम्राट उपेन्द्र भंज महाविद्यालय अवसरप्राप्त अध्यक्ष विचित्रानंद दास, केन्दुपदर महाविद्यालय अवसरप्राप्त अध्यक्ष संतोष कुमार आपट मुख्य वक्ता रूपे और उपखंड सूचना लोक संपर्क अधिकारी संतोष कुमार नायक मंच संचालक भाव में उपस्थित थिले। मंचासीन समस्त वरेण्य अतिथि माने आजिर भव्य दिवस विषय अविस्मरणीय और सारगर्भक वक्तव्य मान उपस्थित छात्र छात्री, शिक्षक शिक्षयित्री, अभिभावक और जनसाधारण को शुणाइथिले। एही परिप्रेक्षी रे वरेण्य वक्ता मानक आभिमुख्य वक्तव्य अनुसार 1902 मसीह खलिकोट राजा हरिहर मर्दराजଙ୍କ आहूत एक पारिवारिक कार्यक्रम रे जोग देइथिले पंडित गोपबंधु दास। मधुसूदन दासଙ୍କ समेत बहु महापुरुष कुआ जाए यह थिला भाषा आंदोलन प्रथम बैठक। पर वर्ष गठित होइतिला उत्कल सम्मिलनी। एथिपाई गंजाम को भाषा आंदोलन एंतुड़ीशाला बोली कुआ जाए। तेबे 1902 नुहे 1870 मसीह भाषा आंदोलन मूलदुआ पड़ता एक तथ्यभित्तिक आलेख्य लेख्यरू जना जाइछि। भाषा भित्तिक आंदोलन प्रथमे रसलकोंडा विशाल घुमुसर अंचलर अंशविशेष और वर्तमान भंजनगर ठाकुराणी पड़ियारू आरंभ होइतिला। ओडिया भाषा आंदोलन प्रथम शंखनाद एठू ही आरंभ होइतिला। 1870 मसीहा सेप्टेम्बर रे
କାଟିଙ୍ଗିଆ ଜମିଦାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଦେଓ ଏହି ସଭା ଆୟୋଜକର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ହିତବାଦିନୀ ସଭା। ବ୍ରିଟିଶ ସାହେବ ରସଲଙ୍କ ନାମ ସହ ଏଠିକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ବା କୁଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳର ନାମ ହୋଇଥିଲା ରସଲକୁଣ୍ଡା ବା ରସଲକୁଣ୍ଡା। ଇତିହାସର ଏହି ଅନାଲୋଚିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ଘୁମୁସରର ଭୂମିକା, ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦ ପଣ୍ଡିତ ବାଇକୋଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସଂକଳନ, ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇତିହାସରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବୈଠକର ମୂଳଦୁଆ ପୂର୍ବର ରସଲକୁଣ୍ଡା ଘୁମୁସରର ଏବର ଭଞ୍ଜନଗର ଠାକୁରାଣୀ ପଡ଼ିଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ନଚେତ୍ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନଥାନ୍ତେ କି ଗର୍ବ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ। ପରେ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅରକ୍ଷିତ ପରିଚା। निश्चित भाव दर्शक बंधु यही भिडियोटी को आपण संपूर्ण भाव में स्किप न करी देखंतु। आहरी आगो को अनेक भिडियो अनेक कार्यक्रम एथिरे आपण देखिपारे। निश्चित भाव में आम चैनल खबर टुडे भंजनगर आपण यहाँ निश्चित सब्सक्राइब करंतु, निजर मतामत बा कमेंट दियंतु एवं लाइक शेयर करी यह सब्सक्राइब निश्चित करंतु। देखंतु आगो को अनेक भिडियो अच्छी आमर उत्कल दिवस प्रस्तुति विषय एथिरे अनेक भिडियो कार्यक्रम उपस्थापन करा जायछि।
सुब्रतटिनी कुलशिखर समीरा जननी 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 वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी। उत्कल दिवस अवसर में आम पाखे निजर किसी अभिभाषण रखा आज उत्कल दिवस मुख्यमंत्री सरकारी प्रसाद आमर नूतन म्यूनिसिपालिटी अध्यक्ष महोदय आमर आज प्रोग्राम मुख्य वक्ता कौन तहसीलदार महोदय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसडीआई पीआरओ एवं आमर एमपी रिप्रेजेंटेटिव महोदय समस्त गणमाध्यम समस्त स्नेहर पिला माने अंगनवाड़ी वर्कर्स ब्लॉक स्टाफ सब कलेक्टर ऑफिस स्टाफ समस्त मान्यगण्य व्यक्ति को मोर नमस्कार। आपण माने समस्त जानि छिंती जे 1936 मसीहा एप्रिल 1 रे हमर स्वतंत्र भाषा को नेकी गोटे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन हेतिला जहाँकि आज आम सेलिब्रेट करुचे बहुत पूर्वपुरुष मानकर बहुत अवदान थिला आपन जेमती हमर आंकर कहूथिले प्रथम हमर भाषा को नेकी जो आंदोलन आरंभ होइथिला ये घुमसर माटी रो हेतिला एबे आगो को गले हमर ठाकुराणी यात्रा आरंभ हो से ठाकुराणी पड़िया रो मुख्यतः आरंभ होइथिला से भाषा आंदोलन जदि एई आंदोलन न हेथांता बोध हुए आज आमे ओडिया कहि न थांते आमे समस्त तेलुगु भाषा भाषी हे थांते जेहेतु एटा माड्रास प्रेसिडेंसी अंचल रे थिला वर्तमान समस्त कर्मचारी स्नेहर पिला माने एवं सब मीडिया पर्सन्स एवं समस्त मोर नमस्कार। मैडम तो ये माटी रो बोई की बहुत सुंदर भाबे भूमिसर बहुत सारा जिंस कहिले आमे एकाठी हेचे जे एटा गोटे पर्व भावे पालन करिवा पई हमर ओडिसा दिवस बा उत्कल दिवस को गोटे पर्व भावे पालन करिवा पई हमर स्वाधीनता संग्रामी मानन को थारे मने पकई दबा पई ताको संघर्ष को मन पकई दबा पई आ हमर भूमिसर माटी कथा तो मैडम कहिले मो तो डिटेल ले जानि नि एटी करो बट एटी आसला बड़ी ती रियलाइज करी जे माने भंजनगर तहसील का भूमिसर एरियाटा कल्चरली बहुत रिच तार हेरिटेज कल्चर माने बहुत आगो को जाउची माने एबे जो देखुची दंड नाच हो ठाकुराणी यात्रा हो जे कोनसी हमर पर्व परबाणी रहउची गंजाम तो सेमित्री भी आगे थाए किंतु ए भंजनगर निहाती अनन्य हम जगन्नाथ संस्कृति हम ओडिसी महोदय म्यूनिसिपालिटी प्रथम अध्यक्ष गोपबंधु सर एवं संतोष तिवारी भाईना एवं मोर पूज्य गुरु डॉक्टर विचित्रानंद दास सर
ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଣାଧିକେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଇଁ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଜୀବନ ଏଇ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନିଜ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା, ଭାବକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଏ ଯାତ୍ରାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବର ଯାତ୍ରା। ଏତେ ମତେ ସେଟା ଏଫେକ୍ଟ କରିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ପ୍ରକୃତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୁଣିଦେବେ କାକରାଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମଦେବୀ ପାଖରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଛାତ୍ର, ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ୟୁଏସଏ ଅଛି, ଛୋଟ କଥା ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପଦାକୁ ସେମାନେ ଆମେ 1936 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇନଥିଲା, ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାତଃକାଳୁ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ପୌର ପରିଷଦରୁ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ସବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକ ମାର୍ଚ୍ଚ ବାହାରିଥିଲୁ ସବୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଇ ଆସିଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲି ଭଞ୍ଜନଗରର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଆମ ସହ ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକଲି ଯୋଡି ହେଉଥିଲେ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ। ସେମାନେ ବି କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବାହାରିଲା ବେଳେ 10 ଥିଲୁ, ଏବେ 50-100 ଲୋକ ହେଇଗଲେ। এই সুন্দর কার্যক্রম সকাল ନ ହେଇ ଲେଟ୍ ହେନ୍ତା ବହୁତ ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମ ଗଣରେ ଆମର 2 ଜଣ ବକ୍ତା ଯିଏକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବିଧାୟକ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆମର ପେସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ 2 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହୁଏତ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ରଖିବାର ନିହାତି ବିଶେଷ ଦରକାର। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଡିଓ ମହୋଦୟ, ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଏସଟିଆଇପିଆର ସନ୍ତୋଷ କେଡି ମହୋଦୟ, 2 ଜଣ ବକ୍ତା ଯୋଉଟା ଆପଣ ସାର୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ବିଚିତ୍ର ସାର୍ ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ମତେ ଲାଗୁଛି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଇତିହାସ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଧିବାସୀ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଏଇ ଭଞ୍ଜନଗର ସମସ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ପର୍ସନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା ଏଇ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସର। ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ଯିବି, କେତେଟା ଜିନିଷ କୁହା ହେଇନି ମୁଁ କହିବି। ଭଞ୍ଜନଗର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ମତେ ଆଜି ଏଇଟା ପ୍ରମେୟରୁ ମୁଁ ପଢିକି ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି 1870 ମସିହାର ଇତିହାସ। ତ ଆଜି ପ୍ରମେୟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ନ୍ୟୁଜ କ୍ଲିପିଂ ବାହାରିଛି, ସେଟା ପଢୁଥିଲି। ତ 1870 ମସିହାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆମର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଦେଓ ସେ ୟାକୁ ଲିଡ୍ କରିଥିଲେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ। ସେ ଯେମିତି ଜଣେ ଜମିଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କେମିତି ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 1870 ମସିହା ଠାକୁରାଣୀ ପଡିଆଠାରେ। এই যে ইতিহাস আছে, আর গোটে ইতিহাস মধ্যে যোড়ি হচ্ছে আমার ভঞ্জনগর সহিত, সেটা হলো আমি সমস্ত জানিছে 1857 আমার ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আছে। বাট 1835 রু 1837 মধ্যে প্রথম যে ভূমসর রিভোল্ট হইতলা, সেটা মধ্যে এইটি আমার ভূমসর পাটরে হইতলা। ব্রিটিশ বিরোধে দোহরা বিষয়, লাটর চকরা বিষয় নেতৃত্বে সেইটা মধ্যে প্রথম ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স যথেষ্ট পূর্বর আমার যে ট্রাইবাল রাইজিং হইতলা, ট্রাইবাল রিভোল্ট হইতলা ব্রিটিশ ମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମେରିଆ ସିଷ୍ଟମ ର ଇଏ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ସେସ ଟାକ୍ସେସନ ହେଇଥିଲା, ସେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଭଞ୍ଜନଗର, ଏଇ ଭଞ୍ଜମାଟି,
এই বীরবাটি এই চকারা মিশন মাধ্যমে সেটা মধ্যে আরম্ভ হয়েছিল ফার্স্ট ওয়ার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স যথেষ্ট পূর্ব ভাষা আন্দোলন আমি যদি কবে প্রকৃতির ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଇତିହାସ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରକୃତ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ମୂଳଦୁଆ ଏଠୁ ପଡିଥିଲା ଭଜନ କରୁ ତାପରେ ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନଙ୍କର ଆଜି ରମ୍ଭା ପ୍ୟାଲେସ ଏଟା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଅଛି 1803 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 1802 ରେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉତ୍କଳ ସଭା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯୋଉଟା କି ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ସଭା ପରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ SS ফার্স্ট হচ্ছেন খুশি নায়ক সেন্ট অ্যান্ড সিঙ্গিস মিডিয়াম স্কুল দেশাত্মবোধ সঙ্গীতর প্রথম স্থান অধিকার করছেন মোনালিসা সাবক সাবিত্রী প্রথম বক্তৃতা কম্পিটিশনে যে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তৃতীয় স্থান অধিকার করছেন প্রণীতা পাত্র সাবিত্রী ফার্স্ট শুভম কুমার গৌড় শুভম ଏପଟେ ସାନ ସାନ এই বক্তৃতারে সেকেন্ড ফাইনাল আজ অতি সুন্দর अरे हेकन दिया अरे हेकन दिया ଆମର ଅତିଥି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆପଣ ପୁରସ୍କାର দেখুন